Sar pailawa ni sinimung rogradi. Ani sinimung ang Meja Rajapur Kathlia Kendra je ADC ni tai Assembly Tipra Assembly Bidhan Sabha Kachini Donpur constituency ang Rati Ranjan Tripura ex BJP ni Juba Morcha district ni vice president tai Shakti Kendra incharge ni hisabai Haphai Phiya tabo khunke chini bubagrani yak romoi chini Tipra sarongni thanchano korang tai message nambaga ang haina hai chini thanchao nang phaipi kaisi Sar engke nang temane bang age BJP o setong ke Tipra Motha bo temane bangai bomono besajagai BJP no ke temane sajagli ya teman bangai phai ke Tipra Motha sagradi. Nadi BJP Bharatiya Janata Party je सबका साथ सबका विकास सिमानी आमो रॉक से जनरल सिमिसि चलिवो एरिस एरिया वो सबका साथ सबका विकास चलि आइसि जदि चलिवो इनो तंग हंकाके तिनी बरं थों जनरल साइड जे फेसिलिटी रजां माने आमनो एडिसियो रना नेंथन किन्तु एडिसियो तिनी कतर कतर कक साना थांकाके ग्राम अंचल डेभलपमेंट गरै कन्स्टिट्युएन्सी रको गरै एवं सबका साथ सबका विकास जदि नों इक्वली तन हंकाके जनरल जे फेसिलिटी रो तिप्रासा कामियाम चाहिए सिनि तिप्रासा लोकुरंगबो से फेसिलिटी मारनाय जदि से फेसिलिटी रो खांके से आबनो सिनो सबका साथ सबका विकास ते काइसा कुबिकक साखांकाके एडिसियो डाइरेक्ट फंडिंग सानमानि गोबांमा सरकारनि सिमिते गोबांमा लोकुरक ते गोबांमा नेतृत्व रक जे डाइरेक्ट फंडिंग एडिसियो सानो डाइरेक्ट फंडिंग एडिसियो सिरिया नों स्टेट गवर्नमेंट नेतृत्वके से एडिसियो रांखौ हंकाके भाइकारो सबका साथ सबका विकास संखाबा केंद्र থেকে স্টেট যদি ডাইরেক্ট ফান্ডিং রাং ফাইয়ংকাকে আনি ককে এডিসি যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলবো এই যে ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইনা নাংনাই দুইটা যে চিনি যে অবতংমানি যে সরকার তংমানি এডিসি হাপাংকাইসা ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলি স্টেট হাপাংকাইসা দুনোটা জায়গাও যদি ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইকাংকে চাং হিনা আবনো सबका साथ सबका विकास কিন্তু स्टेट नि थ्रु থেকে সিতিনি एडिसी नो रां खागे हो हंगाका आरो कोनो सबका साथ सबका विकास गरै सबका साथ सबका विकास ग्राम अंचलबो गरै तिप्रा एरियाबो गरै आं आबनो वानसगैनो हाय जे चिनि बोबाग्रानि लामाव आं फाइकाइसि Sar engke bes kango titi ADC ni election hai ke BC election ngani thangoi tong bonole temai sana बेलाइखे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विलेज काउंसिल निर्वाचन नि कंग आं किसे सासिबानो विलेज काउंसिल निर्वाचन 10 বছর ধরে ত্রিপ্রাসারক বঞ্চিত তামনি হিনবা যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন যে এডিসি এরিয়া নি যে পঞ্চায়েত নেতৃত্বকে ত্রিপ্রাসারক বিভিন্ন স্কিম বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট মাননান তংমানি তিনি পঞ্চায়েত রগ ফান করে রাং করে হিनै সাজাগৈ তঙ্গু গত বন্যানি কং সাসিনাই ত্রিপুরাও যে বন্যা গতি তঙ্গৈ থামানি সে যে বন্যা অংমানি জরাওনি কংনা আংকিসে সানা থাঙ্গাকে তিনি বুইনি বসংনি এরিয়াও যে বন্যানি সময়ও যে বক্স কালবার রখিনজা মানে যে তুইসা রগ যে বজাং মানি যে লামা রগ যে চই থাংমানি আরো কে বক্স কালবার রগ রজাখা কিন্তু আংনি যে আনি লোকাল সাইড এরিয়া রগ তাই বিভিন্ন পঞ্চায়েত রগ ত্রিপ্রাসা এরিয়া নি পঞ্চায়েত রগ যে পুল চজাক রগ তাই যে নগ থাংনানি ফাইনানি যে লামা রগ চজাক রগ ন আবু নংনো ঠিক খাইনান বাগে আং गोबांमा अफिसार्स रक बाय ब्लक থেকে सिरखाय पञ्चायत रग कक साजांमानि कक साका बरं बायके ताम साजाका पञ्चायत नि खुद अफिसार्स रक बरं डाइरेक्ट सावो चिनि पञ्चायत दले फान्ड गरै जों आमरगले रिमाया जदि फान्डिं जे रेगा फान्डिं থেকে जों किसु ब्रिज रक सनामै रैबानो वारक बायंकाके आमो हाय कक रक मदे मसां बांकागा आमो हाय कक रक न जदि वानसगना थांगाकेबो जों साइमानो जे डेभलपमेंट गरै सबका साथ सबका विकास गरै गरै फेराय सेम कक आंगाके चिनि विलेज काउंसिल निर्वाचन बेलायनि इम्पोर्टेंट ताई विलेज काउंसिल निर्वाचननि बागै एकमात्र बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस खायै खरां तिसावै दिनै से इलेक्शन अंगनान थाङै दङ एबं सुप्रीम कोर्ट থেকে जों रायबो मांखायसि इलेक्शन खायजांनानि अंथ हिनै आंगाके बसकांगो ত্রিপ্রাসারनि भबिष्यत साबो सनामै दं आबरंनो ত্রিপ্রাসা लोकुरं मा बुजिनाय एबं इ जे 26 नि एडिसि निर्वाचननि कक साकांकेबो 21 সরকার যেভাবে ফাইকা 2 থেকে 2.5 মাস বাই ত্রিপুরা মতো হাপাং সনাमै মাংখা যে তাবুক বর্তমানো जों एडिसि हापांगो जे ত্রিপুরা মতো সরকার ত্রিপ্রাসানি খরাংতি সাউই দंगो আমা হাইকেनो এই 26 ত্রিপ্রাসা যারা 21 বুট রিয়া রক তাবুক হংকে ত্রিপ্রাসা তাইবো বুজিবাই যাইছে এই 21 হংকে जों তাইবো ডাবল সিট তাই 21 जों जेसुक सिट मांखा आबनि साथैबो डाबल सिट बाय जों सरकार सनामनाय 2026 एडिसि हापां सनामनायसि Sar engke BJP rok sawi tongo 100 বছর 200 বছর engei phasi roman script no roya
nijani kokbrok script bai si banok di hi sabon ke bono tui tuma sanai sagra di Roman script যদি রিয়া হাঙ্গাকে যদি কাইসা কক বেলাইনো নিউজ রকবো সোশ্যাল মিডিয়া রকবো নুকজাগি তঙ্গো রোমান স্ক্রিপ্ট যদি রিয়া হাঙ্গাকে তাঙ্গিলে যে বরং যে কক সামানি বুইনি বাসা নলে নরং তাঙ্গি সান इंग्रेज रंगनि बासासि आबो जों जे ताबुक रोमान स्क्रिप्ट सानमानि इंग्रेज रंगनि बासासि बुइनि दफानि बासासि नरं आ बासा बाय सानजावै देवनागरिक सान्दि नरं आबो बाय सान्दि कक बरकनि कतालि स्क्रिप्ट सनामै सान्दि आरो कक बरकनि कतालि स्क्रिप्ट सनामनानि चिनि स्टुडेन्ट रक चिनि भबिष्यत रक तिपा हास्तिनि जे भबिष्यत रक सि साइ पाइखा जोंले रोमान स्क्रिप्ट बायसि पलिनानि जों हामजागो गाके नोंले साबोबा नों निजिनि देवनागरिक बाय परिदि अबो बाय परिदि हिने जबरदस्ती खायनाय आंखो वानसगो जों रोमान स्क्रिप्ट दनो सापर्ट खायना नांगौ ताइ देवनागरिकनि कक साखा हांकाके आंनि तिप्रासा लुकुरक देवनागरिक न परिनानि कष्ट सें जागो हांकाके आंनि जे स्टुडेन्ट जे रायरक जों आर्ट्स परि दे बोर्ड एग्जाम रनाय ना साइन्स परि जों बोर्ड एग्जाम रनाय आबो हाय जों सब्जेक्ट सिलेक्ट खायनानि अधिकार माया हांकाके जों बा बुइनि दफा बाय थंजा मासि क्लाइ ब्लेबरक बा गा आबोनि बागै जारा निजिनि बोसानि भबिष्यत दङ आगामी दिनाव वानसगै तंनाय रक आं रोमान स्क्रिप्ट न सापर्ट खायना नांगौ तै जेबरं 200 बছর পরেबो रोमान स्क्रिप्ट मायानि सामानि आं वानसगो आबो बेलायनो चाया এবং এবনি রলাই तंनाय ते आगि थेकेबो बছর बছর धरे এবনি রলাই स्टुडेन्ट खाइफायो एबन प्रत्येक स्टुडेन्ट रलाई खाइफायो काकेबा एमबा रुलिं गभर्नमेन्ट दक बरंनि माइनास मांसि नायतं हायसि जेचना बोता रसिदे नरंनि जों बिरोधी हिनेसि बरंनि इलेक्शन दाय बरंनि अबर जे बसकां चेंमारे बरं माइनास सि खायना नाय प्लास खायना नाय यासि सारंगे पाइथागो ताबक बति प्रासारक तैमा नंगया लामा हाया हाइफाने सि बुसिया तै BJP wo tongbai tei omo haike thansani maribo phaibani bangai paithago tuma kok sanai Tipra sarok no आं ताइसिंनि ककनो बो किसिसां ताइसिंनि ककनो साबाय सुक्लिया आं ताबो किसिसा ताइसिंनि ककनो बेट खायनाय ताइ ताबुनि जे क्वेश्चन सोंबाय आं आबुनि आन्सार होनाय ताइसिंनि कक जे रोमान स्क्रिप्टनि किसिसां ताइ किसे साना मुसुमाखे जों बुइनि बसंनि ककनो सैनानि तांदि सिकिनान तांदि हिनै जे बर्तमानो जे रुलिं गभर्नमेन्ट तंनायनि किसु नेतृत्व रक जनप्रतिनिधि रक जे सामानि कक जों जदि बुइनि बसनि ककनो सिकिनान तांदि सैनान तांदि हिनै जदि बरंनि आबो कुबै कुबै सय कक हांगाके तांगै ता सारा भारत बर्षव अफिसियले तांगैले इंग्लिश बाइके सैजागै दंबा विभिन्न अबरक जे इम्पोर्टेन्ट इश्यू रक न इंग्लिश बाइ तांगै यूज खाइजागै दंबा हांको अफिस रक देवनागरिक बाइ चेंगै देहायसि समस्त अफिस থেকে শুরু খাই স্কুল থেকে শুরু খাই নোটিস বোর্ড ছাড়া কাকে যত দেবনাগরিক বাই হিন্দি বাই চেঙ্গিরে দেখাইছি ইংলিশ ন মুসিখিব দি ভারত হাসতেনি যদি নং ইংলিশ স্ক্রিপ্ট ন যে ইংলিশ নি যে অবরং নরং চাজে কি হাঙ্গাকে বা সমস্ত অবরং যে নোটিস বোর্ড ডক যে সিজাগৈ তমানি ইংলিশ ন মুসিখিব দিতা গা আমো হা কতনি বেলাইনি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হাইছি ভারত হা কতনি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এবছর ত্রিপুরা স্টেটনি ইস্যু ইয়া एबेन विलेज काउन्सिल निर्वाचननि जे ताइसिनि क्वेश्चन हिंगाके आं तिप्रासा लुकुरनो काइछानो कक साना मसुगो 10 बছর जे तिप्रासारक मानथाइ मायांगै तंमानि जे दाबि मायांगै तंमानि जों जे डिसि हापां जुनो रां किसा किसा खागै हजागै तंमानि आबर बाइजों अं याइसि ए इलेक्शन विलेज काउन्सिल निर्वाचननि बागै सभा खरांति साका जों आबन नाहानै आगामीनि जे 26 इलेक्शन जों भोट मारनाय विलेज काउन्सिल निर्वाचन भोट मारनाय तिप्रासानि स्टुडेन्ट दंनि भविष्यनि बागै बु पार्टी तै बु बर खरांति सैतं जों आबनो नाहानै जों भोट मारनाय आं आसनो चिनि लुकुरंनो खरांखो जानाय सर पाइथाव हानि नि सिनि मंगल रफिसि आनि सिनिमं रति रंजन त्रिपुरा आं आगे BJP तंमानि आं ताबुक थानसान लगे तंगो बोबाग्रान लगे तंगो आं ताइसिनि लुकुरंनो मेसेज रुना मसुगो जातिनि साथे तंगदि डेभलपमेन्टनि साथे तंगदि खरांति सानाय लगे सितंगदि हामबाय